پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت اس وقت جو سچویشن ہے, کوئی بھی مس ایڈونچر ہندوستان کر سکتا ہے, گو کہ کوئی شواہد نہیں. 14-15 دن گزر چکے پہلگام واقعے کو, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر منور حسین پنور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, اس سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے, آج 14-15 دن کے باوجود بھی بھارت جو ہے کوئی شواہد تو پیش نہیں کر سکا, لیکن کسی قسم کا بھی مس ایڈونچر وہ کر سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے صحیح. لیکن کیا نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ ان کے مقاصد آخر تھا کہ یہ خاص طور پر ایسی جگہ پر کرنا, یہ واقعہ پہلگام کا مقبوضہ جموں کشمیر میں جہاں بی جے پی الیکشن ہاری ہے, اسی جگہ پر یہ سارا ڈرامہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. مجھے تو دیکھیں, مجھے کیا بلکہ پوری دنیا کو, آپ جس بھی انالسٹ کو سنیں گے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت مکمل طور پہ شکست کھا چکا ہے اس کے اندر, اور دنیا کو اس کا احساس ہو چکا ہے کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے. اور جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے تو اس کے آفٹر کہتے ہیں نا, جو شاکس ہوتے ہیں, جب زلزلہ آتا ہے اس کے بعد شاکس آتے ہیں نا, وہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پہ آئے گا. وہ کشمیریوں کو پہلے بھی ٹارگٹ کر رہا تھا, پلوامہ میں بھی وہی ٹارگٹ ہوئے تھے, 35A اور 370 انہوں نے کینسل کیے. اب بھی کشمیری مسلمانوں کو وہی ٹارگٹ اسی طرح سے یہ ٹارگٹ کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو ان کے فلم سٹارز ہیں, انہوں نے تو بکواس بھی کرنا شروع کر دی ہے, جس پہ کشمیریوں کا بڑا سخت رد عمل آنا شروع ہوا ہے. اور جو مسلمان ہیں جو ہندوستان کے اندر, ان کو بھی فردر یہ پروسیکیوٹ کریں گے. پاکستان تو ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ وہاں کے مسلمان ہیں. اور مودی حکومت کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, لیکن ریجنل کنٹریز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور چاہے وہ چائنا کا معاملہ ہے, بنگلہ دیش کا معاملہ ہے, یہاں سے ایران ہے, آذربائیجان ہے, ٹرکی ہے, تو یہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں. خود گلوبل نارتھ کی طرف جب وہ دیکھ رہے تھے تو وہاں سے بھی وہ, بلکہ ابھی اچھا ہوا مجھے یہ بات یاد ہوگی, جے شنکر صاحب ابھی تشریف لے گئے تھے یورپ کے دورے کے اوپر, اور دنیا میں کہا جاتا ہے بڑے عاقل قسم کے, بڑے وزڈم رکھتے ہیں, بڑی پلازیبل گفتگو کرتے ہیں. جب انہوں نے وہاں پاکستان کے خلاف نیریٹو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے پوچھا کہ جناب اس کے ثبوت کہاں ہیں, شواہد کدھر ہیں؟ تو ان کا منہ چھوٹا ہو گیا, اور اب وہ یورپ کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے. تو یہ ہے ان کے پاس ریشنلٹی. دنیا نے احساس کیا, پہلے سعودی عرب نے کوشش کی کہ میڈیشن کروائے, وہ نہیں ہو سکا. اب ایران کے عباس اراغچی صاحب, ان کے فارن منسٹر صاحب تشریف لائیں, اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ٹرن آیا ہے وہ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی آفر کی ہے اپنی گڈ آفیسز کے دونوں کے درمیان میں میڈیشن کرائیں. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرائسس کو کریٹ کر کے بھارت نے خود, تو اب وہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی میڈیشن کروائیں اور یہ معاملہ ہمارا جو ہے خاموشی سے بند کروائیں. تو اس میں تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پانی بھی بند کیا, اس کے بعد آپ نے ہر قسم کی ٹریڈ کو بھی بند کیا. تو پاکستان کی تو جائز ڈیمانڈ ہے کہ ہم تیار ہیں, ہم ہمیشہ امن کے لیے جاتے ہیں, لیکن پہلے اس کی امپارشل انویسٹیگیشن کریں. اگر پاکستان اس میں قصوروار ہے تو ہم سزا ہم کھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر بھارت اس کے اندر شامل ہے تو پھر بھارت کو بھی آپ نے پھر رگڑنا ہے. اور پھر صرف یہاں کے معاملے کے اوپر نہیں, جعفر ایکسپریس کے اوپر بھی, چونکہ جو بھارت کے پاس تو شواہد نہیں ہیں پہلگام کا جو الزام لگا رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو پورے ثبوت موجود ہیں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے. بلوچستان میں بالکل ان کی پراکسی بی ایل اے موجود ہے, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. اچھا, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب بارہا ہم بین الاقوامی سطح پر ساری چیزیں رکھ چکے ہیں. یہ یا تو پھر اس طرح کر لیں کہ جی دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں, طاقتور ممالک ہیں, ان کے سامنے بھی ہم نے شواہد رکھے ہیں, اور چونکہ وہ پھر ذاتی مفاد آ جاتا ہے ممالک کا تو وہ شاید ان پہ توجہ نہیں دے رہے, ورنہ ہمارے پاس تو شواہد تو تگڑے موجود ہیں. نہیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا جو مفاد ہے وہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, اور اسی لیے اقوام متحدہ بھی بنی تھی. اور کسی بھی خطے میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی اگر مجروح ہوتی, اور اسپیشلی دو نیوکلیر پاورز کے درمیان میں, دنیا تو پرسکون نہیں بیٹھے گی. اور یہ معاملہ صرف انڈیا اور پاکستان تک نہیں رہے گا جناب, یہ معاملہ پورے ساؤتھ ایشیا سے نکل کے پورے ایشیا میں جائے گا. اور ایشیا اس وقت کی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا سارا جو محور ہے اس وقت بین الاقوامی سیاست کا, وہ ایشیا ہے.
تو میں نے कहने का मकसद ये कि ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा और दुनिया को ये समझना होगा। ठीक है, भारत एक बड़ी मंडी है, लेकिन अगर भारत से ये तवक्का लगा के बैठे कि भारत जो है वो चाइना को कंटेन कर पाएगा, वो तो अब वेस्टर्न थिंकर जो है उन्होंने तो लिखना शुरू कर दिया है कि न भारत के पास वो कैपेबिलिटी है और न भारत के पास वो विल है। क्या भारत की इस आर्मी के साथ भारत जो है वो रोकेगा चाइना को, जिसमें इनको 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस को उनको उतारना पड़ा, उतारने के बाद उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल एमबी कुमार जो नॉर्थ को कमांड कर रहे थे, उसके बाद आपने उनके वाइस एयर चीफ को देखा, पशपारकर को, एयर मार्शल पशपारकर, उनको न फकत ओहदे से उतारा, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद आपने लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब को आपने देखा, उन्हें उतारा, गिरफ्तार किया। फिर वो विक्रांत के जो कैप्टन है उन्हें उतार कर उन्हें जब वो वापस आ गए, बिकॉज वो विक्रांत जो है ये दूसरी जंगी अजीम का एक पुराना ऑब्सलीट किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे ऊपर से पैंट शैंड करके तो ये ले गए थे, उसके तो नीचे जंग लगा हुआ है, वो तो रस्टेड है, वो तो सुराख होना शुरू हो गए थे जब यहाँ आया था, तो वो वापस ले गया। इससे पहले कि वो डूब जाता उसे वो वापस ले गए, उसे पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। अब भारत की आर्मी के अंदर एक तो नफरत है और दूसरा भारत की आर्मी के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स रेजिग्नेशन का सोच रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस एपिसोड से नुकसान ऐसा हुआ है मोदी और मोदी हुकूमत को कि एक तरफ तो दुनिया के सामने उनकी कलई खुल गई है, दूसरा आपने अवाम के सामने भी आप आवाजें सुन रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो भारत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं अब तो जी, बैनुल-अक़वामी मीडिया अंदर से उठना शुरू हो गई। और तीसरा ये कि पहली मर्तबा, और इसका आप आफ्टर अफेक्ट देखिएगा, पहली मर्तबा भारत में सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है उसमें क्राइसिस उभरेगा और उसका जिम्मेदार मोदी है, क्योंकि मोदी ने ये जो भारत की आर्मी का मोराल है उसको बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है। और ये जो आर्मी के हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इसको अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट इसके 2 हैं सर, एक अपनी खिफत मिटाने के मुसलमानों को टारगेट करेंगे इंडिया में और स्पेशली इन कश्मीर। इस वक्त डॉक्टर साहब आपका क्या लगता है, आपको तज़किया आपका, कि ये इस वक्त का इंतखाब क्यों किया इंडिया ने खास तौर पर, और ये मकबूजा जम्मू कश्मीर, और फिर ये वक्त जब नायब सदर अमेरिका के वहां मौजूद थे? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, आपने खुद ही इशारा दे दिया कि ये वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट था काफी। 2024-23 को भी इंडिया ने कहा, देखें ये जो पानी वाला मसला था ना, इसमें भारत चाहता था ये रीनेगोशिएट करे इसको, सिंतास मुआहदे को, और इन्होंने पहले भी कोशिश कर चुके हैं 3-4 दफा के इस पानी को रोकें। और 23 के अंदर और 24 के अंदर तो उन्होंने बाकायदा अपनी डिमांड दी कि हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मुआहदा है ये बायलैटरल तो सिर्फ मुआहदा नहीं है ना, ये तो मल्टीलैटरल है, इसके अंदर तो इंटरनेशनल जो एलिमेंट है वो भी इसके अंदर बिल्कुल, उनकी गारंटी मौजूद है जी, वो तो नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये कि इससे वो फायदा उठाना चाह रहे थे। और दूसरा आपने खुद बता दिया, जब भी इंटरनेशनल कोई पर्सनैलिटी स्पेशली अमेरिका से आता है तो उसके बाद इस तरह के इकदाम उठाते हैं। वो मैडलिन अल्ब्राइट जो प्रेसिडेंट क्लिंटन के वक्त में स्टेट सेक्रेटरी रही, उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का जो पहला जो दिबाचा जिसे आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा। उसके अंदर उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा काश में 2000 गालिबन 1 थी या 2000 था, कि काश में नहीं जाता भारत, कम अज कम जो वहां पे 40-48 लोग मारे गए वो कम अज कम नहीं मारे जाते। यानी उन्होंने इस तरफ इशारा दिया कि मेरे जाने की वजह से इन्होंने खुद उनको मारा ताकि फिर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। तो ये तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। और फिर 2 वेस्टर्न राइटर्स हैं, उन्होंने इस बात का अपनी किताब के अंदर, मैं अभी नाम मेरे जहन से स्लिप हो रहा है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये भारत किस तरह से फॉरेनर्स को टारगेट किया उन्होंने, अगर इसलिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। तो ये, और फिर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अलावा ये जो ग्लोबल डेथ स्क्वाड है, ये जो मामला भी खुल के I-5 के सामने आया, वो तो उन्होंने उनकी कलई दुनिया के सामने खोल दी है। बस अब वो खामोश इसलिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपकी क्या कहेंगे, अब चूंकि सारा वाकया हो चुका, फेस सेविंग भी उनको चाहिए, फिजाई हदूद और तिजारत भी ज़ाहिर है, जिस तरह की दामात उन्होंने की, हमने भी तकरीबन उस तरह की दामात किए हैं, उस पर ज़ाहिर फिदाई हदूद की जब उन्हें बंद की है तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को इसमें भी। लेकिन फेस सेविंग तो अब वो उनको चाहिए, क्योंकि बड़ी थू हो रही है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस उनके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या मिस एडवेंचर कर सकता है भारत? भारत जनाब देखें, उनकी एयरफोर्स तो इस काबिल नहीं रही। वो तो उन्होंने 2-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किए कि वो अपने रफाल के साथ पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करें,
لیکن बिकॉज हमारी एयरफोर्स, हमारी ग्राउंडेड फोर्सेज और स्पेशली हमारा सर्विलेंस सिस्टम जो है वो बड़ा एक्टिव है, और फिर हमारे दोस्त चाइना ने भी बर वक्त हमें अलर्ट करता रहता है, वो तो उन्हें पता चल गया है। ग्राउंड फोर्सेज में तो उनकी हिम्मत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान का जो सेल्फ प्रोपेल्ड जो तोप खाना है वो उनसे काफी भारी है, तो वो वहां से भी नहीं कर सकते। तीसरा, नेवी की तरफ से मैंने आपसे कहा कि पूरी विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए थे, पूरी उसका एक उसके साथ सपोर्टिंग दूसरी सब मेरीन्स होती हैं, बैटल शिप्स होती हैं, उन्हें भी वापस जाना पड़ा। तो अब ये कोई मिसाइल का कोई छोटा मोटा ये हो सकता है करें, या कोई एयर स्ट्राइक वगैरह या कोई मिसाइल हमला कह रहे हैं आप? कोई वो कर दें साइड में किसी ऐसी जगह जो आबादी ना हो, या फिर बिलफर्ज कोई टैंकर का कोई अपने एयरक्राफ्ट का कोई टैंकर गिरा दें जिससे आग वगैरह लग जाए और ये दिखाएं कि जनाब ये देखें ये हमने कर दिया, और जिस तरह से लास्ट टाइम वो एक बेचारे को शहीद कर दिया और उसके बाद दरख्तों पे जो फायरिंग वायरिंग की थी और बाद में कहा जी वहां पर तो जहादियों के कैंप थे और फलां था, इस तरह का कोई ड्रामा हो सकता है? जी जी जी, वो इसी तरह का कोई कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है सर, कोई फेस सेविंग हमने नहीं देनी, चूंकि ये पाकिस्तान की इज्जत और अहमियत का मामला है, और हमारे पहले भी माजी के अंदर भी हमें कहा गया, जो आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा दे रहा हूं, कि इनको फेस सेविंग दें। हमने कहा था बिल्कुल फेस सेविंग हम नहीं देंगे, और इस दफा भी जो भी कह रहे हैं हम फेस सेविंग इनको नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। सारी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़ी है, सारी फौज जनरल आसिम मुनीर साहब के पीछे खड़ी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई फेस सेविंग इनको नहीं देंगे। दुनिया को अब हिसाब करना होगा, ये जो रोज का ड्रामा ये करते हैं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें। हमने तो बरतानिया से भी कहा है कि आए, आप इंटरेस्टेड है आप कर लीजिए, अगर हम कसूरवार हैं तो हमें आप कसूरवार ठहराइए, लेकिन अगर भारत है तो भारत को आप कसूरवार ठहराइए। मामला आप यहाँ पे नहीं रुकेगा, मामला आगे चलेगा, ताकि ये हमेशा के लिए ये चैप्टर जो है ये क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि फेस सेविंग भी अब हम नहीं देंगे, इनको पहले भी नहीं दी, और इस बार अगर कुछ तरह की मिस एडवेंचर करने की कोशिश भी की तो भारत के साथ वो जो उन्होंने सोचा भी नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक बहुत अहम खबर है, उस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं हो जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।